তাদেরকে জানিয়েছি কিন্তু কিছু করছে না, কোনো ব্যবস্থা করছে না, প্লাস ওখানে কোনো পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্টিটিউট হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, হ্যাঁ 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের না, রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড করা দেয় তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো কীভাবে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন হঠাৎ করে এত সুন্দর আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এত ইচ্ছে কোথায় ছিল? আজকে ভোর 4টার সময় 4টা থেকে সব পরিষ্কার করছে সিকিউরিটি প্লাস মানে খুব করে দিচ্ছে আজকে। অন্যদিন কিন্তু একদম পরিষ্কার, একদম বাজে, একদম বাজে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্যদিন সব পরিষ্কার। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি উদয়পুর থেকে। আমার বাবা আইসিইউতে আছে। আপনি মেন অভিযুক্ত কি? আমার অভিযোগ আইসিইউ পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো বাথরুম কিছু নেই। তারপরে এখানে কেন জিনিস সরকার ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে? আমরা তো কোনো পয়সা দিয়ে থাকি না, পয়সা দিই ব্যাটবেলা দিচ্ছে রোজ রোজ, তো ওরা কেন আমাদের সাথে এসব ব্যবহার করবে? শুধু আমরা না, যারা আছে উপরে পেশেন্ট পার্টি সবাই আছে। 4 নম্বরে গেলে আপনারা খবর পাবেন, ওখানে সবাই আছে। দেখি প্রতিদিনের এরকম প্রতিদিন 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 করছে। আপনি কতদিন হয়েছে এখানে? আজকে আমরা 12 দিন। I will talk with others and I will see that how best I can do. सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। Today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं
एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा. दिस इज़ माई फीलिंग एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो यू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस. यू आर डूइंग वेल. ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है. वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. थैंक यू. सर हॉस्पिटल